Assalamu alaikum everyone, and welcome to another fantastic episode of Behind the Curtain. I do get to interact with people, and the person sitting in front of me needs no introduction. I am proud and blessed to have her, but she will allow me to introduce her and speak about her a little bit before I dive in to asking her questions. Through the passage of time, we've been exposed to content, programming, actors, situation, dramas, eras. Most are seen and forgotten about just like any other content. However, some you get to cherish for lifetime. Not because the content is the stronger vindication of how it is portrayed, but the phenomenal actors that give life to and breathe through their exemplified and glorious prowess of performance on screen. Performers who fight against all odds and are able to take on different characters so flawlessly that time even freezes to give them the accolade, praise, respect they deserve. And I hope it remains like that till infinity. Today, not only am I proud, but also blessed to have with me not just an actress or a performer, but I would like to associate as being a legendary figure of Pakistani media industry and beyond. An individual who comes from a family of filmmakers, Sir Ahmed Bashir, a renowned journalist and a filmmaker. A performer who showed her skills as early as 9 when debuting as a fairy on Kaliyon Ki Mal. Someone who was encouraged by her progressive family to continue growing in a society where women are looked down upon if associated with the media and arts in the general perception. Not only just acting, but singing, and versatility was showcased in 1976 on Kaliyan. She went out against all odds to become a performer to her first play, Rishte Aur Raste, a theatre perfectionist whose work and name today stands out iconically for a work to be endorsed with the highest stature of award, Pride of Performance. Yes, and I have to mention the plays that still stand out today and can never come close to being produced or executed if one tried. 50-50. The character Bijli, which still electrifies us to the core. To the standout breakthrough phenomenal performance as Jahan Ara in Anwar Maqsood's satire perfection Angan Tedha. Queen of mimicry, to focusing on powerful subjects of women empowerment done right in my godmother's Sultana Siddiqui's character, Zara Si Aur. The Yes. hilarious loose talk, to being a host, to evolving in socially relevant characters in powerful series like Odari, Sita Bagri, Diware Shah. We are proud to have been associated with not just a person but an institution on our own, a woman of substance, Bushra Ansari. आपा सॉरी अगर मैंने अस्सलाम कोई वालेकुम। गलती की, सामने कुछ गलती की, नहीं, कुछ मतलब प्रोजेक्ट्स बहुत सारे थे लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा आई स्टैंड नो। ताकि नहीं अगर नहीं, हमारे कोई जूनियर्स देख रहे हैं ना तो उनको अंदाजा होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक बात आई है. तो थैंक यू कैसी हैं सो आप? मच। मैं ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर सो elaborated introduction and माशाल्लाह यू हैव डन अ गुड होमवर्क आई कैन से। एंड नहीं, सो इट्स नथिंग बिकॉज हम लोग तो फैमिली हैं और वैसे भी ये कि अपनी अगली जनरेशन के साथ बात करने का बहुत मजा आता है, खासतौर पे व्हेन दे recognize your work, they admire your work, they acknowledge their work. So it's also a good feeling. So thank you very much. नहीं नहीं. अच्छा बुशरा आपा, ये तो बताएं, सबसे पहले मैं पूछूंगा कि कोविड के टाइम पे आप भी कनाडा में हैं, कोविड का टाइम भी चल रहा है, इंडस्ट्री भी थोड़ी सी फंसी हुई है. क्या लग रहा है आपको, क्या क्या कैसे थॉट्स आपके इसके ऊपर? देखिए, इस दफा तो हमने ये सीखा इस सारे दौर में, इस सारे वक्त में, कि कोई भी प्लान हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल. और सीरियसली मुझे बहुत मैंने सुनती थी, लेकिन इस वक्त मुझे अक्सर तकरीबन हर दूसरे दिन याद आता है हजरत अली का एक कॉल कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह ताला को पहचाना, है 100% ना। ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही. तो बात यह है कि हम तो कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, पता नहीं हमारे क्या क्या ही प्लान थे और सभी के हैं। है तो बड़ी एक क्लीशे बात है कि सब कुछ सोचते हैं और होता नहीं, लेकिन इट्स अ रियलिटी नाउ, वी हैव रियलाइज दिस। बट ओवरऑल जो एक टेंशन है उससे फर्क बहुत पड़ा है हम सबकी नफ्सियात पर, हम सबके एहसासात पर, हम सबकी एक अजीब सी एक अजीब सा फेज है, इसको मेरे ख्याल में एक्सप्रेस नहीं कर पाती। मैं सिर्फ अब ये देख रही हूँ कि इन 3 महीनों में मैंने फील किया है कि मेरा वजन बहुत गिर गया है, और मुझे मेरे दोस्त भी कह रहे हैं और मैंने भी देखा कि है नाक ही नाक भी बाहर निकल आई है सिंधियों की तरह है ना। वैसे पंजाबियों की भी होती है, लेकिन सिंधियों की मैंने देखा कि मेरी नाक तो सिंधियों की तरह बाहर ही निकल आई है तो मुंह पटक गया है, मुंह पटक, सोच 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 के मुंह पटक गया। आपका तो माशाल्लाह मुंह बहुत प्यारा हो रहा है, गोलगप्पा मजे का। मेरी बेटी का भी गोलगप्पा मुंह बड़ा प्यारा है, उसका भी मैंने कहा
आपके मुंह के साथ मैं खड़ी हूँ ना, इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरा मुंह दुबला हो गया, वो भी माशाल्लाह बड़ी गुलबटुल्लो सी है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेकिन सीरियसली एक अजीब सा दिल के ऊपर बोझ है, नॉट जस्ट के हम मर जाएंगे, मरना तो सबने है, पता नहीं कब, जैसे अल्लाह को मंजूर, बच्चे भी जा रहे हैं तो अब हमारी तो उम्रें, लेकिन वो जो एक खौफ है ना कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा हुआ तो वैसा होगा, एक अजीब हेल्पलेसनेस जो हम देख रहे हैं, ओवरऑल वीडियोस में भी देख रहे हैं, न्यूज में भी देख रहे हैं, किस तरह से अमेरिका में हो रहा है, कैसे लोग तड़प रहे हैं, इटली में क्या हुआ है, वो सब देख देख के ना ऐसे हो रहा है ऐसे। तो फ्यूचर प्लान्स का कुछ पता नहीं है, हम ये कहते हैं कि फलां को ये करना चाहिए, इंडस्ट्री वालों को ये ड्रामे नहीं करने चाहिए, ये क्यों कर रहे थे, ये लोग ये शूटिंग कर रहे थे, वी कैन नॉट से दिस बिकॉज एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड टू सिट लाइक वी आर सिटिंग। आप बैठे हुए यहाँ पे, आपका अपना घर है, शुक्र अल्लाह का, खैरियत से है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, आप काम करते हैं, आपको काम की क्रेविंग हो रही है, वो अपनी जगह है, बट आप एक सर्टेन माहौल में है जहां आप सेफ हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ। मैं यहाँ सेफ हूँ, मैं आराम से हूँ, मेरी बेटी भी करीब रहती है, मुझे पूछती रहती है, मेरे पास सब खाना पीना भी है, लेकिन हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह बैठ जाए। और कितने दिन वो बैठेंगे? जो लोग बैठ गए, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनका तो हशर ही हो गया ना। बिल्कुल सही। अच्छा, उनको तो राशन देने लोग जा रहे हैं तो वो तो ले भी रहे हैं, तो जो मिडिल क्लास, जो सफेद पोश है, वो तो ये भी नहीं कर सकते, वो तो तबाह हो गए। सो हम इंडस्ट्री के लोगों को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और हम ये देख रहे हैं कि प्रोडक्शन हाउसेज अगर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अर्न नहीं करेंगे, तो लोगों को सैलरी कहाँ से देंगे? जब वो सैलरी नहीं देंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो ये पूरा एक विशेष साइकिल है। सबके बारे में सोची होती है, हाई वो हमारा असिस्टेंट बेचारा, उसकी पता नहीं 50,000 तनख्वाह है, पता नहीं 25 से 55, पता नहीं, हमें तो अपनी फ्रेटर्निटी का बहुत ज्यादा पता होता है ना। तो ये सब चीजें आप प्लान नहीं कर सकते। ख्वाहिश यही है कि अल्लाह ताला करे, ये हम सबकी ख्वाहिश है, दुआ भी है कि ये 5-4 महीनों में चला जाए, जो कि सुनते हैं कि 4-5 महीनों में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। नहीं, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, मैं ऐसा ही हो। बट आई विल डाइव इनटू कोविड थोड़ा सा एंड में। मुझे बताएं मुशाफा, इतनी अमेजिंग फिनोमिनल जर्नी आपकी रही है फ्रॉम व्हाटएवर टाइम, एंड नाउ यू हैव कम टू अ न्यू टाइम। हाउ वाज इट कंपेयर्ड टू देन एंड नाउ? क्या हम प्रोग्रेस हुए हैं? क्या हम सही जा रहे हैं? तो सम लाइट्स। एक्चुअली बहुत सी चीजें हैं, आई डोंट रिजेक्ट थिंग्स लाइक, ऐसे ही आउटराइट रिजेक्ट कर दूं कि ये पुराना दौर बड़ा अच्छा था तो ये दौर बुरा। नो, हर वक्त के साथ हर चीज बदलती है, हम भी बदले, हमारी शक्लें भी बदली हैं, हमारी एज के साथ सेंसिबिलिटी भी बदली है। इसी तरह हमारे साथ जो बच्चे हैं, आप जैसे, आपके एक्सपोजर ज्यादा है, आप लोगों की थिंकिंग मुख्तलिफ है, फिर भी मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चे जब हमें एक्नॉलेज करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो पीछे से कनेक्टेड है, ये नहीं कि बिल्कुल ही किसी और दुनिया के एलियन है। सो आई ऑलवेज एडमायर द न्यू जनरेशन, बट साथ साथ ये भी है कि कमर्शियलिज्म से बहुत से नुकसानात हुए, मगर बहुत से फायदे भी हुए। आपको तो नहीं पता, आपकी पैदाइश से पहले जब ये शो बिजनेस बहुत पीटीवी था, बहुत सिंपल था, तो बहुत कम पैसे थे ना, उसमें लोगों के घर नहीं चलते थे, लोग परेशान होते थे, उसमें अफोर्डेबिलिटी नहीं थी कि आप जिंदगी को चला सकते अच्छी तरह। तो हम अक्सर पढ़ते थे, मैंने भी अपने बचपन में पढ़ा कि फलां आर्टिस्ट जो है उसके बुरे हाल है, गवर्नमेंट से इमदाद चाहिए है, होता था, या गवर्नमेंट ने किसी को 1 लाख रुपया दिया है और वो बेचारा अस्पताल में पड़ा है, ऐसी चीजें अक्सर सुनने में आती थी। अब नहीं आती, ज्यादा, बहुत कम। उसकी वजह यह है कि जो घर में मेड का रोल भी करने आती है ना, हमारे पास, आपको पता ही, आप प्रोडक्शन से वाबस्ता रहे हैं, आपने इदारे में काम किया हुआ है, वो जो मेड का रोल भी करने आती है, वो 3-4 प्लेज में करती है, तो वो घर में 50,000 रुपए महीना ले जाती है। अब चाहे वो कचरा ड्रामा है या वो अच्छा ड्रामा है, उसका तो घर चल रहा है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका। लेकिन साथ ही साथ जब आप खिड़की खोलते हैं ना बहुत जोर से और तेज हवा के साथ, उसमें ताजा हवा, फूलों की खुशबू आती है, तो कचरा भी आ जाता है प्रेशर के साथ। आप ये नहीं कर सकते कि खिड़की में से सिर्फ खुशबू ही आए, फूल ही आए, सब कुछ आता है फिर। तो वो चीजें भी हुई कि हमारा ड्रामा जो है वो अपनी शक्ल को काफी खो चुका है। लेकिन मैं फिर भी नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही तबाह हो गया, नहीं। अब हमारी मर्जी है कि हम उसमें से क्या चुनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। पर ओवरऑल मुझे जनरली ये कंटेंट से शिकायत है, जो बड़ी भरपूर शिकायत है, कीपिंग द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच साथ साथ, कि देखिए कंटेंट में कुछ तो ऐसा रखे कम से कम कि हम एक लेवल पे लोगों को अपग्रेड करें मेंटली। ये नहीं कि हम कोई गोली मार में जो घर में बैठी बच्ची है, जो स्कूल में 5वीं तक पढ़ी हुई है, हम उसके लेवल पे उतर जाएं और उसकी मर्जी की बात करें, क्योंकि वो ये देखना चाहती है। हम क्यों ना उसको थोड़ा अपग्रेड करें मेंटली, ताकि हम उसको बताएं कि यूं भी हो सकता है। तुम अगर घर में अड्डे पे काम करती हो तो तुम एक मजबूत और एक कॉन्फिडेंट लड़की की हैसियत से बाइज्जत तरीके से भी रह सकती हो। तुम्हारे घर में जो तुम पर अगर कोई मियाँ या भाई या बाप या कोई भी ज्यादती कर रहा है,
یا اگر تمہاری فار سم ریزن ڈیورس ہوئی ہے تو تمہارا اس میں قصور نہیں ہے کہ تمہیں معاشرہ جو ہے وہ تنگ کرے، تو تم اپنی بات کر سکتی ہو. یہ بات ہمیں اپنے ڈراموں کے ذریعے کنوے کرنی چاہیے، مگر اس طرح نہیں کہ ایک لڑکی وہ جھوٹی ہے، وہ چلاک ہے، وہ لوگوں کو چلا رہی ہے، وہ کھا رہی ہے، وہ لوٹ رہی ہے. ایسی لڑکیوں کو ہم رول ماڈل نہیں بنا سکتے. صحیح. ضرور ہم اس سے کیچ کر سکتے ہیں، وہ بڑا انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے. کبھی کبھی میں بھی دیکھتی ہوں، اقرا بڑی کمال پرفارمر ہے ماشاءاللہ، سچویشن ہے بڑی. میں یہ کہتی نا، کل بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں ہمیں اب اگریشن کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ ہمیں نیوز میں بھی کوئی معصوم خبر اٹریکٹ نہیں کرتی. جب تک کہ ہمیں 10-12 لوگ صبح ناشتے میں کھانے کو نہ ملے نا کہ وہ فلاں جگہ ٹرین لٹ گئے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جو صحیح. پچھلے دنوں ہوا ہے. میں ایک جنرلی ایک بات کری، پچھلے 15-20 سالوں میں جب سے نیوز چینلز نے یہ سینسیشنل نیوز سلسلہ چلایا ہے، تو ہمیں اوور آل، ہمیں کیا انڈیا میں، کیا یورپ میں، کیا امریکہ میں، کیا اوور آل ورلڈ میں سینسیشنل نیوز کا جو ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے، جس کے اندر ہم پین اورینٹڈ سوسائٹیز بن گئے ہیں سب کے سب. صحیح. ہمیں سمپل اپروچ جو نیوز کی ہوا کرتی تھی اس میں بھی آخر سچائی ہوتی تھی، سب جھوٹی تھوڑی ہوتی تھی. ابھی ہمیں یہ پتہ چل گیا، ریڈی والے کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ کیا کرنے والا ہے، اور روس کی کیا اسٹریٹجی ہے، اور سپر پاور کیا ہوتی ہے. یہ سب اتنا اویئر ہونا بھی ایک مصیبت ہے نا. بالکل ٹھیک. تو اس حوالے سے ہم ہو گئے پین اورینٹڈ سوسائٹی. تو ہمیں ڈرامے میں وہی چیز دکھانے کی عادت پڑ گئی ہے. پٹرول ڈال رہا ہے بھائی اپنی بہن پہ، ڈال رہا ہوگا، میں یہ نہیں کہتی جھوٹ ہے، بٹ وائی وی آر شوئنگ دا پین. آپ کا ایک یہاں پہ زخم ہے، آپ اس کو روز کھرچیں گے، تازہ رکھیں گے، درد ہوگا، لوگوں کو دکھائیں گے، ان کو الجھن ہوگی، ان صحیح. کو گھن آئے گی. صحیح. تو بالکل اس کے ٹھیک. اوپر کنٹینٹ پہ میں کہتی ہوں کہ تھوڑا سا ریلیکس رکھیں، درمیان میں رکھیں، تھوڑی سی چیز ایشو بھی دکھائیں. لائک میں اڈاری کا ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک بہت بڑا ایشو تھا جس کو دکھانے میں کرٹیسزم کا بھی سامنا ہوا. ایک آدھ جگہ میرا بھی دل ہوا کہ اس بچی کو ہم ایسے نہ دکھائے. چھوٹی بچی ہے، اس کو پرابلمز بھی آئے تھے، اسکول میں جاتی تھی، پیاری سی ہے، اس کو اسکول کی لڑکیوں نے کہا کہ تم تو گندی ہو، ایسے کر کے مجھے پتا چلا. شاید اس نے اسکول بھی مس کر دیا تھا کچھ عرصے کیونکہ شوٹنگ میں دیر ہو گئی تھی. تو پھر میں نے شاید مومنہ سے کہا تھا کہ کس سے کہ ذرا اس کی خبر لو. اس کے ابو کوئی ہمبل سے بیک گراؤنڈ سے ہیں، شاید ان کی بھی جاب چلی گئی تھی کیونکہ ہم لوگوں کی شوٹنگ ڈیلے ہو گئی تھی. وہ پھر ایسا کچھ میں نے سنا تھا، میں بھول گئی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ آفٹر کر رہے ہیں. بٹ مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ پھر بھی، لیکن وہ جب تک وہ پنچ نہ دکھاتے تو وہ بات اس طرح سے کنوے نہ ہوتی. ٹھیک ہے، ٹھیک. تھوڑا سا ڈسکمفرٹ ہوا تھا مجھے بھی پرسنلی، لیکن وہ دکھانا اتنا ضروری تھا کہ اس کے بغیر وہ پنچ نہیں تھا. اینی وے، تو میرا مطلب یہ کہ کانٹینٹ کو کم از کم اپنے اسکرپٹس لیول کے اوپر چیزوں کو شوگر کوٹ کر کے دکھانا چاہیے. ایک موٹیویشنل ایلیمنٹ رکھنا چاہیے، ایک پرائیڈ، ایک مضبوطی. دوسرے جو ایک چیز ہم نے طے کر لی ہے نا کہ جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ مار کھاتی ہیں، جو بڑی آنٹیاں ہیں وہ صرف ظلم کرتی ہیں، اس کو بھی بس کر دینا چاہیے. اسی لیے میں نے زیبائش لکھا، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح. نہیں میں زیبائش پہ آئی وانٹ ٹو آسک یو آن دیٹ ایز ویل. لیکن آپ نے بشرا کہا کہ سینسیشنلائز، اور یہ جو، یہ میں اگری کرتا ہوں کہ کسی چیز کو تھوڑا سا نیگیٹولی لے کے جاتے ہیں تو لوگوں کا اٹینشن بڑھتا ہے. کافی ہارڈ ہٹنگ سبجیکٹ آپ نے بھی اٹیمپٹ کیے، کافی اس کو سیٹائر کی طرف سے دکھایا. لیکن ابھی جو ہم اس طرف آ رہے ہیں جو 100% نیگیٹو سوچ کی طرف جا رہے ہیں، ایسا مطلب کہ وائی از اٹ اونلی بینگ فوکس. دیکھیں اڈاری تو ایک اسٹینڈ آؤٹ ایگزامپل ہے، فرسٹ آف اے کائنڈ تھا، اچھی طرح ایگزیکیوٹ ہوا. اس کے بعد 6 اور ڈرامے بن گئے، چائلڈ جی مولیسٹیشن پہ بار بار ہو رہا ہے. کیا فرق پڑا کوئی اس میسیجز سے؟ کیا کوئی ہماری سوسائٹی تبدیل ہوئی؟ ہائے، یہ تو بیٹا بڑے افسوس کی بات ہے، ایسا نہیں ہوتا اور نہیں ہو رہا. اس کے بعد تو ایوری ڈے شاید ایکسپوجر زیادہ ہو رہا ہے، ویسے پہلے بھی ہو رہا ہوگا. خاص طور پہ ٹیچرز جو مارتے ہیں بچوں کو، اسکول میں پنش کرتے، وہ پھر یہ جو ملیسٹیشن جو ہمارے مذہبی اداروں میں ہے، خاص طور پہ مولوی صاحب جب ان کو اکیلا پن مل جاتا ہے. وہ جگہ ایسی ہیں، چرچ میں بھی ہوتا ہے، میں یہ چرچ نہیں میں کہہ بھی رہی، ہوتا ہے. چرچ میں بھی بالکل. ہوتا ہے. یہاں پہ آپ ایسی ایسی سٹوریز دیکھیں، میں تو آج کل دیکھتی ہوں تو مجھے تو خوف آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں جہاں پہ بھی آپ کو خلوت ملتی ہے، تنہائی ملتی ہے، معصوم بچے ملتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ادب سے جھکے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو وکٹم کر لیتے ہیں. نہیں، ہم اس پہ کچھ کر نہیں سکے. وی آر ویری سوری ٹو ٹیل یو دس ٹروتھ دیٹ نہیں ہو سکا. ایکچولی اس کی بھی بہت ساری ریزنز ہیں، اس کے بہت سارے حل ہیں. میں نے تو ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ کیمرے لگائیں مسجدوں میں، گن کر کے بچے بھیجیں تو کیمرے میں نظر آئے کون سا بچہ کتنے بجے گیا تھا اندر، کتنے بجے نکلا ہے، مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، پڑھاتے ہوئے مار تو نہیں رہے، جسٹ کے کچھ فزیکل وہ ابیوز کر رہے ہیں اس طرح سے، لیکن وہ اگر پٹائی بھی کر رہے ہیں. فاللہ میں نے بھی پرسوں بھی دیکھی ہے ایسے بچے کو لاتوں سے مارا تھا مولوی. تو 80% بچے تو ادھر گاؤں میں بھاگ جاتے ہیں. میرا خنسامہ اتنا اچھا بچہ، اتنا تمیز والا، کہتا باجی میں قرآن نہیں پڑھ سکا، مولوی اتنا مارتا تھا کہ میں بھاگ گیا گھر سے.
اور 80% میرے فادر بھاگ گئے تھے گھر سے, انہوں نے کہا میں نہیں جانا مولوی کے پاس. انہوں نے بعد میں انگریزی میں پڑھا, عربی میں پڑھا, اردو میں پڑھا, سمجھ کے پڑھا, لیکن وہ کہتے ہیں بچپن میں اتنی مار پڑتی تھی تو مولوی کو یہ اتھارٹی کیسے دے دیتے ماں باپ. اور اللہ کا کلام تو پیار سے سکھانے والی بات ہے. پہلے تو اللہ سے ڈرانے کی ضرورت نہیں, اللہ سے پیار کرنا سکھانا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے بچوں کو کہ اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں. تو بہرحال یہ, اور جن کے پاس یہ اختیار ہے وہ انڈر میٹرک چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں, آپ اسکالرس کے پاس بچوں کو بھیجیں, وہ اسلام کی ایک اور طرح کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ دیتے. سو اس طرح کی چیزیں جہاں پہ تھوڑا سا کسی کے پاس اختیار کیا آیا, تھوڑا سا بھی آیا, تو موٹر میکینک بھی چھوٹے بچے کو پانا لانے کے اوپر ایسا مارے گا نا, کیونکہ وہ افسر بن جائے گا. یہ جانور پن جو انسان میں ہے نا, اس کو ہم نہیں چینج کر سکے, جبکہ ہم نے بہت سے ٹاپکس چھیڑے, ہم نے بہت کچھ بتایا, ہم نے کتنی ساسوں سے بچیوں کو ظلم ہوتے دکھایا. تو کیا ہم ساسوں کو ایجوکیٹ کر سکے؟ نہیں. جہاں زیادتی ہو رہی ہوگی وہاں ہو رہی ہوگی, یا لڑکیاں جہاں چلاکی کر رہی ہیں, سسرال کے ساتھ خراب سلوک کر رہی ہیں یا بدتمیزی کر رہی ہیں, nothing happened, کچھ بھی نہیں ہوا. افسوس افسوس. اچھا چلیں, امید کرتے ہیں کہ کچھ ہو. اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ ریگارڈلیس وٹ ایور ہیپنس. اچھا, کمپیئر ٹو یور جرنی, آپ نے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کام کیا, آپ نے تھیٹر کیا, ایز اے وومن گوئنگ آؤٹ اٹ کین بی ویری ڈیفیکلٹ, obviously ابھی بھی اور ٹف ہوگا. آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ ایوولوشن آف پروفیشنلزم ود ویمن ان دا انڈسٹری, ہاؤ ہیز اٹ گاٹن اسٹرانگر, ہاؤ واز اٹ ایٹ یور ٹائم؟ تھوڑا سا سیفٹی انوائرمنٹ ہے, نہیں ہے, کیا 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 ہمارے لیے, عورتوں کے لیے, ویمن ایکٹرس کے لیے کمفرٹیبل انوائرمنٹس ابھی پہلے تھی اب ہے؟ سم تھاٹس آن دیٹ. I think it's much much better than before, because ہم لوگ جب اپنے گھر میں تھے تو ایون دو ہمارے پیرنٹس بہت اس طرح سے پروگریسو تھے, میرے فادر تو بالکل اس کو پسند کرتے تھے, برا نہیں سمجھتے تھے, لیکن پھر بھی ایک بہت اسٹرکٹ انوائرمنٹ میں ہم تھے, اور صرف بچوں کے پروگرام میں جانے کی مجھے اجازت تھی. وہ کہتے تھے مجھے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے, اور لوگ کہیں میری بچیوں کو مس ہینڈل نہ کر دے. میری 4 بیٹیاں ہیں, سب ان کے خیال میں سب خوبصورت تھیں. کہتے تھے میری سونیاں سونیاں تھیں نے, میں کس طرح بھیجا, پتہ نہیں کون کی کر جاوے یوز. تو اس میں یہ تھا کہ مجھے صرف بچوں کے پروگرام میں جانے کی اجازت ملی تھی. جیسے ہی میں 7th کلاس میں, اور سب نے کہا بس 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 اب نہیں جانے دو. تو ہی بس بیچارے مس صدقے جاؤ, میرے ابا کے کہتے تمہیں بہت شوق ہے نا گانے کا, تم ریڈیو پہ جا کے چپ کے گالیا کرو, کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا, اور اجازت دے دی. تو میں ریڈیو پہ چلی جاتی تھی اسکول بس سے اتر کے نا. تب لاہور میں ریڈیو میں استاد فتح علی خان تھے, جو شفقت امانت علی کے چچا بھی اور بہت بڑے گائک تھے, تو پچھلے سال چلے گئے. تو میں جا کے ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی, جو کلاسیکل لوگوں کو سکھا رہے ہوتے تھے نا, میں رٹا مار کے ان کو اگلے دن وہ راگ سنا دیتی تھی. ایج بھی تھی, ارج بھی تھی, آواز بھی تھی, اور فٹافٹ سرگم پلٹے کر کے پھر مجھے وہ ریڈیو پہ گواتے تھے. میں نے کلاسیکل راگ گائے ہوئے, مطلب میں رٹے مار کے. کوئی ایسا وہ ریاضت نہیں تھی, کوئی ماحول نہیں تھا. ہمارے پیرنٹس کے گھر میں میوزک بہت سنا جاتا تھا, لیکن ایسا نہیں تھا کہ استاد آ رہے ہوں یا کوئی ہم باجے پہ ریاض کر رہے ہوں. ہم گاتے رہتے تھے سب بہنیں, بھائی بھی بہت سریلا ہے, ایک بھائی ہمارا. تو اس میں یہ تھا کہ میں نے چپکے 1 آدھ سال وہاں پہ گایا بھی. اسد امانت علی جو چلے گئے اللہ کے پاس, لجن نصیب کرے, وہ اور میں تقریباً سیم ایج تھے. تو ہم دونوں نے راگ درباری اور راگ ملتانی اور ایک باگیشوری میں نے گایا تھا. ایک بڑی سنگر تھی اس زمانے میں, آنٹی تھی کوئی, ان کے ساتھ گایا تھا. تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا. مجھے لوگوں کو چوکانے کا مزہ آتا ہے بچپن سے ہی نا, اب یہ کر لوں, اب یہ کر لوں. تو وہ پھر اسی وجہ سے میں نے وہ بھی, پھر اس کے بعد کالج میں چلی گئی تو وہ نہیں کر سکی. لیکن ہاں اجازت ہمیں تھی, بہت ایک سرٹن لیول کی, اس طرح سے نہیں تھی. بٹ اوور آل جنرلی تو یہی بات تھی کہ میری دادی نے کہا ٹی وی پہ بھیج دیا ہے, 7th کلاس میں گئی, اتنی لمبی ساری ہو گئی, کوئی ضرورت نہیں ٹی وی پہ جانے کی. تو وہ ماحول اس وقت نہیں تھا اتنا انکریجنگ. لوگ کہتے تھے اچھا ان کے ابا نے فلم بنائی ہے, او ان کے گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے. اوپر سے ابا جو تھے وہ خود بڑے پروگریسو تھے, اپنی بیوی کو استاد رکھ کے دیا تھا, میری امی کو کلاسیکل سکھایا تھا. ہم کہتے تھے ہمیں نہیں سکھایا, کہتے بھائی میری بیوی میرے پاس ہے, میں تمہاری ذمہ داری نہیں لیتا. اور ان سے اپنی فلم میں گوائے میری امی سے. اچھا, مدر واز اے ہاؤس وائف, برقع لے کے شادی ہوئی تھی ان کی, بیچاری ملتان سے آئی تھی, اور آواز ان کی اچھی تھی, وہ ہم نے انہیرٹ کی. ابا کو کلاسیکل کا بہت پتا تھا اور شوق بھی تھا, تو اپنی بیوی سے گانے سنتے تھے, ہم سے بھی سنتے تھے. تو ماحول ہمارے یہاں کا, پھر بھی اس کے باوجود ہمیں اتنی انکریجمنٹ نہیں تھی. جب ٹی وی کے ڈراموں کی مجھے اجازت لے پروڈیوسرز فون کرتے تھے, میرے فادر کہتے تھے نہیں جی سوری, بس ابھی یہ پڑھیں گی, اس کے بعد شادیاں ہوں گی, پھر ان کا جو دل چاہے وہ کریں گے, جیسے ایک ٹپیکل ہوتا ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, کہ اس زمانے میں لڑکیوں کو اتنی ساری, ایک تو ان کے پاس اتنے ایوینیوز نہیں تھے. ٹی وی تو بہت بعد میں آیا. آپ کی مدر بھی جیسے بہت دیر بعد آئی ہوگی, پہلے پڑھائی کی ہوگی, پڑھائی کے ذریعے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ کیا ہوگا, اسی ذریعے سے وہ نکلی بھی گھر سے باہر. ان کے گھر میں بھی ان کے والد مجھے پتا ہے بڑے پروگریسو تھے. لیکن ماحول, آپ کا انوائرمنٹ اتنا مشکل ہوتا ہے
उसमें से ही अपने आप को इस तरह से रिकग्नाइज करा के खड़ा करना बड़ी एक अलग तरह की जंग है. अब की लड़कियों को वो नहीं है. लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि हमारे अंदर वो फायर थी, हमें वो फाइटिंग एक स्पिरिट हमारे अंदर थी अगेंस्ट ऑड्स, वी वांटेड टू फाइट, तो हम कुछ बन गए. हमारी अगली जनरेशन इतनी सहूलत से है कि उनको आराम ही आराम है. वो लोग अग्रेसिवली अपने करियर्स को या इन चीजों को सब लोग परसू करते नहीं है. मतलब मुझे लगता है कि हमारी फैमिली में जैसे जितनी टैलेंटेड लड़कियां थी, मेरी बड़ी बहन की बेटी सदफ, वो भी बड़ा अच्छा गाती थी और बड़ी प्यारी प्रिटी वाली, जो प्रिटी लड़कियां नहीं होती खूबसूरत सी, वो गुड़िया उसका नाम है ही गुड़िया. अब तो उसके बच्चे भी जवान हो गए, तो वो शादी करके अपने घर चली गई, फौजी की बीवी है, गाती थी क्लासिकल खुद ही से. अच्छा. लेकिन सबने अच्छा, मेरी बहन की बेटियां अमेरिका में है, पढ़ के अपना नौकरी करके बैठी हुई है. एक तो ऐसा डांस करती है कि मैं हैरान रह गई कि ये कौन है, माइकल जैक्सन है. लेकिन उन्होंने और तरह का अपनी फैमिली लाइफ, अपने बच्चे लेके. नरीमान इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, फोटोग्राफर भी है, उसने साकिब के साथ काम भी किया हुआ है और बहुत उसकी नजर है इस सारी फील्ड पे. मेरे फादर की एक फेवरेट तरीन वो नवासी है, उनकी सारी जो वहाँ की फिल्म की किताबें हॉलीवुड की सब उन्होंने उसको दी हैं. शी इज वेरी वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग. लेकिन यहाँ टोरंटो में तो कोई मीडिया का काम ही नहीं है. अच्छा, मीरा जो है छोटी वाली, वो भी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ सहूलत में मॉडलिंग शॉडलिंग कभी कर ली, लेकिन दैट्स अ सेकंड प्रायोरिटी. और वो भी गाती है, मैंने तो अभी देखा इंस्टाग्राम पे, वो तो इतना कमाल गा रही है, तो समझ ही नहीं आई क्या है. सो वो जो हमारे अंदर अग्रेशन था ना बेटा, हम बसों में चढ़ के गए हुए हैं. हमें 2-2 बस बदल के जाना पड़ता था. हमारे फादर जर्नलिस्ट थे, बड़े बड़े कमिटेड. कभी गाड़ी होती थी कभी नहीं होती, तो उन्होंने बच्चों से ये मजाक ही नहीं किया कि कभी गाड़ी लेने जा रही है तो कभी छोड़ रही. तो वो आई थिंक वो एक स्ट्रेंथ थी हमारे पास कि मैं 1 मील पैदल चल के एक बस में जाती थी, दूसरी बदल के फिर लाहौर कॉलेज जाती थी, और स्कूल भी मेरा ऐसे दूर था. तो मुझे लगता है दैट थिंग हैज गिवन अस सो मच स्ट्रेंथ. अभी तक हमारे अंदर वो एक है कि हमने कुछ करना है, अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, अब क्या करना है. मुझे तो आता नहीं बैठना, मुझे इतना अजीब लगता है कि कोई कैसे फालतू बैठ सकता है. So, अब के बच्चों में थोड़ा सा निस्बतन सहूलतें हैं, वो नहीं है एग्रेशन, लेकिन उनके पास एक बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट है निस्बतन. अब हर इदारे में आप देखिए लड़कियां कितना काम कर रही हैं. Yes. लड़कियां पढ़ती बहुत अच्छा है. आप Yes. जाके देखिए किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में 70% लड़कियां हैं जो अच्छे मार्क्स लेती हैं, लड़के थोड़े ढीले हो गए. सो ये चीजें अब औरतों को मिली हैं, तो जो करना चाहती है वो करती है, वो खड़ी है. फेयर, बिल्कुल सही. अच्छा, नहीं, एब्सोल्युटली विद टाइम एंड पैसेज डिसिप्लिन हो सकता है कम हो, लेकिन हम लोग क्योंकि कंफर्टेबल भी हो गए हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो इट टेक्स टाइम टू गेट यूज्ड टू थिंग्स. आई एम श्योर आपके टाइम पे एक कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेप्थ और स्टडी के ऊपर बहुत काम होता होगा. आप लोग रिहर्सल्स करते होंगे, आप लोग साथ बैठ के मंच के काम करते होंगे, और अभी भी करते होंगे. मैंने अपने छोटे से एक्सपीरियंस में नोटिस किया, आई मीन इवन दो वी आर इन अ फास्ट पेस एनवायरनमेंट, मैंने नहीं देखा ऐसा. पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि हम वो रिहर्सल्स, हम वो डेप्थ स्टडी नहीं करते हैं. एक्टर अभी क्यों में खड़ा होता है कि यार कभी क्यों देता नहीं है, खाली एक्टिंग होते हैं. तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या हम इस तरफ आ गए हैं, या ऐसा क्यों है? एक्चुअली मैं पता है बच्चों को ब्लेम नहीं करती, नेक्स्ट जनरेशन को. मैं कहती हूँ इन्होंने वो सब देखा नहीं है जो हमने देखा, तो वी कैन कंपेयर बिटवीन द टू एरास. ठीक है. And I mean, actually, this is the right format you're talking about. This should be like this, like that. लेकिन वो चूंकि उनको लोग कह रहे हैं पैसे ले लो, 2 घंटे दे दो, पैसे ले लो 4 दिन दे दो, 2 पैसे ले लो, कितने पैसे, कितने मिनट, कितने सीन, कितने दिन. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो यही सब उन्होंने देख लिया है, तो वो करें क्या. अब अगर हम जैसा कोई खड़ूस बैठा हो वहां कह के बेटा आपने रिहर्सल करनी थी, देखें ये तो ठीक नहीं, आप तो देर में आए, तो मैं कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उनको और किसी सेट पे ये सुनने को नहीं मिलता. जबकि वो बेचारे सुन लेंगे. मैं नहीं बात लेक्चरबाजी मुझे पसंद, क्योंकि बस उनके. अच्छा, फिर उसके अलावा हाय मेरे दिल का दुख छेड़ दिया आपने. सीन हो गया, सीन के बीच में अब दूसरे सीन में इधर से ये सिंगल हो, पहले में मास्टर सीन हो गया, मास्टर हो गया, फिर सिंगल होने. जब तक कैमरा चेंज हो रहा है, इंस्टाग्राम पे तस्वीरें डल रही हैं दबादब छकाछक. और ये ना जी आपने देखा है? जी हाँ. अब वो बता रहे हैं डायरेक्टर कि ये यूं है. हाँ जी हाँ जी ठीक है, ओके. कर भी लेते हैं, कर मर लेते हैं, सब कर मर लेते हैं. लेकिन मैं हैरान होती हूँ कि दिमाग उस मूड से. अब फिर मैं किसी को कह देती हूँ बेटा मूड कभी होता है ना, आप एक मूड में होते हैं, एक सीन को पहना होता है, हमें आदत है, हमें शौक है उस सीन को पहनना, उतारना, फील करना, फिर उसको उलटना. वो हमारे पास टाइम था ना इतना, 3 कैमरे होते थे, एक सीन हो रहा होता था, वो कहते थे भाई ये फलाना सीन है मरने का या रोने का या जो भी है, तो भाई फालतू लोग निकल जाए सेट से, ये होता था.
ठीक है। बिल्कुल ठीक। और आपको पता है एक बड़ी अजीब सी बात है, शायद औरों को भी एक्सपीरियंस है, कि उस जमाने में डायरेक्टर जो थे वो, जो एक्टर ग्लिसरीन डालता था ना, उसको यूं देखते थे कि ग्लिसरीन से रोने वाले आ जाते हैं यहाँ पे। सही। आप अगर वो अब्सॉर्ब करके, फील करके, एक्सप्रेस ना कर सके तो आप एक्टर किस काम के? बिल्कुल इफ यू कैन नॉट जस्ट फील दैट सीन और द डायलॉग्स, अगर आप वो अब्सॉर्ब करके उनको उतार के आपकी आंख में आंसू ना आए तो आप तो बकवास हैं। या तो लेते लाओ विक्स दो, लाओ, क्योंकि ये सिंगल कैमरा मैं समझती हूँ 4-4 6-6 दफा करना पड़ता है। तो हमारे वक्त में तो ये था उस वक्त के भाई हमने तो अपने बड़ों को देखा था, मैंने बल्कि इकबाल अंसारी को देखा 1-2 दफा, उन्होंने बड़ी, क्या बात, स्क्रीन आपने ग्लिसरीन डालनी है, लाओ ही लाओ 2 ग्लिसरीन, जलील कर देते थे वो। तो मैं अभी तक ग्लिसरीन से ना शर्माती हूँ कि भाई ग्लिसरीन डालनी है, मुझे शर्म आती है। मैं कहती हूँ अच्छा, एक दफा तो रो लेती हूँ, फिर जब 4 दफा कट होता है, जब 4 दफा इधर से उधर से, फिर कहती हूँ अच्छा वो चलो थोड़े से ड्रॉप्स डाल लेती हूँ, तो मैं मतलब शर्मिंदा होती हूँ। ये लोग किस तरह से इसका मूड बनाते हैं, ये बड़े बहादुर है, फिर भी बड़ा अच्छा कर लेते हैं, पूरा नहीं करते काम, बिल्कुल सही है, फिर भी कर लेते। पर मैं फिर भी कहती हूँ थोड़ी डिस्ट्रैक्शन कम कर दें अगर, तो आपका, आपके अपने ब्रेन के लिए अच्छा है। आपका ब्रेन इतना ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व है तो आपके ऊपर लोड है, इसीलिए आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं फोन बंद करके सो जाऊं, मैं देर में आऊंगा, गाड़ी खड़ी रहती है, ये चीजें मुख्तलिफ लोगों की होती है ना, आप देखते हो, आपको पता है। हम लोग ये नहीं कर सकते, हमारे माइंड अलर्ट है क्योंकि हम फोकस्ड है, ये करना है और इतने बजे करना है, उसके बाद आप पार्टी करें। मैं तो अपने, ये बच्चे मेरे आए हुए थे, आते रहते मेरे पास, सजल और आहद और अपनी क्या नाम है, जारा और असद, और ये बच्चे आए हुए थे एक दिन, गौहर वौहर। मैंने कहा बेटे तुम लोग ये समझ लो, द पार्टी इज बिकॉज ऑफ दिस वर्क इज नॉट बिकॉज ऑफ योर पार्टी। एब्सोल्युटली। आप वीकेंड पे पार्टी करें, सब लोगों को कहती हूँ मैं, मतलब सिर्फ उनको नहीं कह रही, वीकेंड पे पार्टी करें, सुबह तक सोए, जो मर्जी करें। आपकी जिस दिन सुबह शूट होती है, उस रात को अगर आप 4 बजे सोएंगे तो सुबह आपको गुस्सा ही आएगा ना, फिर नींद पूरी नहीं होगी। तो ये चीजें थोड़ी सी इनको मैनेज करने की जरूरत है। और उसके अलावा जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, अब इंस्टा स्टोरी पे डालना है, अब इस पे फलान पे डालना है, अब हम यहाँ खड़े हैं, अब हमने खांसी की, अब हमने खाना खाया, अब हमने, भाई क्या मुसीबत है। आजकल मैं फारिग हो तो मैं इंस्टाग्राम देख रही हूँ, तो 4 साल से मेरा इंस्टाग्राम बना हुआ था, मैंने कभी एक पोस्ट नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे वाकई टाइम नहीं है। पूरा साल मेरा इस वक्त निकला है ज़ेबाइश में, 3-4-5 महीने में लिखती रही, उसमें बीच में मैंने दीवारें शब भी किया, और वो उसके बाद मैं 2 महीने के टूर पे आ गई, फिर मैं वापस गई तो ज़ेबाइश की शूटिंग थी, 8 दिन पहले कैमरा क्लोज हुआ और मैं यहाँ आ गई, फिर टूर पे आई थी मैं। तो अब मैं उस दिन, किसी ने मुझे कहा आप तो बड़ी इंस्टा पे नजर आ रही, मैंने कहा जैसे ही मेरा काम शुरू, मैं पटक के दूर मारूंगी इसको। मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं अपना ये आईपैड जो है ना, ये नरीमान के पास छोड़ गई थी 6 महीने पहले, मैं तो यूज ही नहीं करती। उसने मुझे मेरे कपड़ों से लाके दिया, कह लिया अम्मा ये तो रख ले। मैंने कहा क्या करना है, कहती अम्मा रख ले, कभी कोई नेटफ्लिक्स देख लिएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैंने कहा चलो भाई, जब ये आ ही गया, मुंह के पास पड़ा ही है, तो भी देख लेती हूँ। नहीं तो एब्सोल्युटली फ्री टाइम पे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन काफी नोटिस किया है कि इसको, इस प्रिविलेज को अब्यूज किया जाता है सेट के ऊपर। लेकिन अभी आप यंग एक्टर्स के साथ काम भी करती हैं और जरूर देखती भी होंगी, तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, क्या आप उनको जरा सा एडवाइस देती हैं, कुछ ग्रूम करती हैं? क्योंकि हमारे पास कोई इतना इंस्टीट्यूशन तो नहीं है। डू यू से समथिंग? एक्चुअली बच्चे इतने प्यारे, हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। जब कोई कहता है ना न्यू जनरेशन, मैं कहता नहीं, बाकायदा पाँव भी दबाते हैं, इतने प्यारे बच्चे हमारी, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। मतलब अस्मा तो 18 बच्चों की माँ ही बनी हुई ना, हर कोई उसकी अम्मा ही कह रहा होता है। हम नहीं चाहते कि हम उनको हर वक्त लेक्चर दें जैसे उनकी माएँ नैगिंग करती हैं, चाहे वो सही बात भी हो। हाँ ये जरूर है कि अगर कहीं थोड़ी सी उर्दू में ठीक कर देती हूँ कभी कभी, ऐसे की तो अभी तक करती हूँ। जैसे कई बच्चे कहते हैं ना हम बाहर जा रहे हैं, बाहर नहीं होता बेटे, बाहर होता है। अच्छा, क्योंकि मेरी भी सही की गई है, जिया साहब ने मेरी उर्दू बहुत ठीक की, मेरी हालांकि बहुत अच्छी उर्दू है, लेकिन फिर भी कुछ लफ्ज ऐसे थे जैसे बोल जाते रवानी में। जैसे एक दफा उस्मा आपा कहती है मुझे, मैं कहती थी हाँ इस वक्त ये, इस वक्त ये, उस्मा आपा कहती सारी उर्दू अच्छी होती है, वक्त क्यों कहती है? मैंने कहा हाँ इस वक्त पे कहना चाहिए। और फिर मैंने जिया साहब से एक दिन कहा कि जब आप वापस आएंगे ना लाहौर से तो मुझे बताइएगा। कहने लगे वापस नहीं, वापस होता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं बात मैंने कहा अच्छा जब वापस आएंगे, फिर कहा वापस नहीं वापस होता है। मैंने कहा अच्छा जब आप लौट के आएंगे ना तो फिर तो ऐसी बहुत सी चीजें थी, लेकिन हमें भी किसी ने करेक्ट किया था तो मैं कह देती बेटा बाहर नहीं कहते, बाहर नहीं कहते, बाहर मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर क्या होता है तुम्हें? तो हंसता है, कहता है। फिर विनी, एक दफा शुरू की बात है, मैंने एक प्ले लिखा था, सुल्ताना ने डायरेक्ट किया था, तो विनी लाहौर से आई थी, नहीं बड़ी अच्छी, वैसे तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी है ये तो नहीं, लेकिन एक आपका डिक्शन होता है सिंधियों का, जैसे एक्सेंट में कुछ चीजें होती है जो नहीं आपको पता नहीं चलता। तो अभी तक सुल्ताना भी कहती है सदके जाऊं, कितने मजे की कई दफा बोलती है ना सिंधी में,
कई लफ्ज बोल जाती है, उन्हें पता ही नहीं होता। खैर वो तो चूंकि एक्टर नहीं है इसलिए चल जाता है। तो विनी कहने लगी कि मैं 1 घंटे में आती हूँ। अब मैं 1 घंटे, मैं घंटा क्या होता है? पंजाबी में कहते हैं ना 1 घंटे च आ रहे हैं असी। तो अभी उस दिन कहती आपा आपने मेरा घंटा कितना अच्छा ठीक कराया, तब तो मैं घंटा कहती हूँ। लेकिन खैर कमिंग बैक टू दैट, मैं हर वक्त बच्चों को टोकती नहीं हूँ कि तुम कितनी देर में आए बेटे, तुमने क्या किया, अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि हर वक्त बच्चों को हाँ, सिर्फ बस ये जरूर है कि एक आध दफा एक मैं नाम नहीं लूंगी, एक आर्टिस्ट थी, मैं काफी दिन से उसको देख रही थी, उसके कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी, वो सबके ही होते हैं। मैं ये जरूर कहती हूँ कि देखो बेटा, सबके प्रॉब्लम्स हैं, हमारे भी बहुत प्रॉब्लम्स थे, सभी के साथ होते। अपने काम पे अपने प्रॉब्लम्स नहीं लाने चाहिए। हमारे एडीज का या हमारे स्पॉट बॉयज का तो कसूर नहीं है ना कि वो हमारा सारा बैगेज वो हम उस पर थ्रो करें कि क्या है तुम चाय मेरी ठंडी लेकर आए हो, या ये इतने बजे क्यों बताया, मेरा कहाँ है मेरे कंटिन्यूटी के कपड़े, इसके साथ ये कहाँ है, मेरे जूते निकाल के दो। उसका क्या कसूर है? आप अपने सामान अपने साथ रखें या घर छोड़ के आए। तो मैं हल्का फुल्का कह देती हूँ कि हम जब परेशान होते थे तो ये होता था, तो कभी बच्चों के एग्जाम्स होते थे, कभी पर्सनल प्रॉब्लम्स होते थे, पूरी रात में सोई भी नहीं होती थी, पूरी रात में रोई भी होती थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। लेकिन मैं काम पे आई हूँ, मुझे इसके पैसे मिले, उनका कसूर नहीं है। बिल्कुल ठीक। आई शुड नॉट थ्रो दिस ऑन सम एब्सोल्युटली अदर पीपल। तो बस ये थोड़ा सा मैं अपने पर रख के ओवरलैप कभी कभी कर देती। तो एक आध दफा एक बच्ची थी, वो बहुत अपसेट थी, दीवार शब की बात है, वो सारा था, कभी रो रही थी, कभी चिड़ रही थी, कुछ मसले थे जो भी थे। तो हम सीन कर रहे थे, तो उसका खाने का टाइम होता था शायद 7:30-8 बजे, तो उसका कोई आया हुआ था टिक्का की क्या, तो वो ठंडा हो गया। जब सीन खत्म हुआ तो उसने उठा के यूं कहा कि ये ठंडा हो गया है, तुम्हें पता है मैं 7:30 बजे खाती हूँ। तो मेरे मुंह से एकदम निकला बेटा, और वो असिस्टेंट जो है वो हमारे नौकर नहीं है, मतलब नौकरों के साथ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हमारे सर्वेंट्स नहीं है। तो मेरे मुंह से भी इतना निकला, बेटे दिस इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने कहा जी वो हमने लाया था लेकिन आपका सीन चल रहा था तो इसलिए। उन्होंने कहा तो ये तुम्हें पता है मैं 7:30 बजे खाती हूँ। उसने कहा नो आई एम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर बार वो अच्छी लड़की है, ऐसी बात नहीं, उसका मूड ऐसा था, बस मैं बोल पड़ी एकदम। मैंने कहा बेटा दिस इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कई बच्चों के पास अपने पर्सनल भी होते हैं, अटेंडेंट होते हैं, तो फिर वो लेकर आते हैं कि उनका खाना दें, उनको चीजें दें, उनका तो ऐसी चीजें कभी होती है तो हल्का सा मैं कभी कह देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको कोई बुरा समझती हूँ। उनके जो भी मूड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, टेंट्रम्स हैं, या जो भी मसले हैं, उसमें ये सोचना चाहिए कि फिर आप काम ना करें उन दिनों में, और अगर आप कर रहे हैं तो आप लोगों पे थ्रो ना करें। ये थोड़ा सा मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं बस बच्चों को ज्यादा टोकती नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल, आई एम श्योर कि वंस अ सीनियर एक्टर एंड एक्ट्रेस लाइक यू इज ऑन सेट, तो हम यंग एक्टर्स को थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी दिखाना चाहिए, बिकॉज यू नो आई मीन यू हैव क्रिएटेड अ लेगेसी। अगर उस वक्त भी नहीं करते तो मे गॉड हेल्प देम, लेकिन यस आई वंडर हाउ इज गोइंग टू वर्क। एंड अच्छा ये मुझे बताएं कि बहुत एक कॉमन फिनोमेना है दुनिया के अंदर वेज गैप का बिटवीन एक्टर्स एंड एक्ट्रेस। वो कहते हैं जी एक्टर को ज्यादा पैसे मिलते हैं, एक्ट्रेस को ज्यादा पैसे मिलते हैं। आपने अपने टाइम में अगर इस तरह की चीज ऑब्जर्व किया, देखी, तो क्या ये हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं और कैसे फाइट किया? हाय हाय, टीवी की तो बात ना करो। पीटीवी में तो हम लोगों को लीड एक्टर को 800 रुपए मिलते थे पूरे। अच्छा कम ना समझना। तो ये ना समझना कि गए गुजरे थे हम। 800 रुपए मिलते थे, और 100 रुपए रिहर्सल की फीस मिलती थी कि आपका पेट्रोल है या आपकी टैक्सी है या रिक्शा है। और जब मुझे मिला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 86 में, तब 500 रुपए ऊपर से मिलते थे। अच्छा कोई हल्का ना लेना हमें। अच्छा बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। मगर उसकी वजह से जो हमें रिस्पेक्ट मिलती थी, जो काम की अपॉर्चुनिटी थी, जो हमें एटमॉस्फेयर मिला, जो लोग मिले। पीटीवी वाज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, इट वाज अ बंच ऑफ पीपल हु यूज्ड टू क्रिएट दैट होल एनवायरनमेंट। 100%। और वो टीचर्स की तरह थे। वो एक और ही चीज थी जो हमने अब तक खा रहे हैं, उसका हम अब तक खा रहे हैं। आपकी अम्मा ने देखो ना पीटीवी पे काम किया था ना मोस्टली। अभी तक रिस्पेक्ट और वो जो एक उनके साथ लोगों की एसोसिएशन है, वो पीटीवी ने हमें दी है। बिल्कुल ठीक। अब जो वेजेस हैं उसमें डिपेंड करता है। आई थिंक फिर भी अल्लाह का शुक्र है, लोग ठीक है, पीपल आर डूइंग वेल। उसमें जाहिर कैटेगरीज हैं, जिस तरह जिसने जितना काम किया हुआ है उसकी कैटेगरीज के हिसाब से ठीक है। मुझे नहीं पता किसी को शिकायत होगी या नहीं, लेकिन हाँ लड़कियों को शायद थोड़ा पे ज्यादा करते हैं, लड़कों को कम करते हैं, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि फीमेल ओरिएंटेड ड्रामा बनता है ज्यादातर। तो बिल्कुल ठीक। तो उस वजह से लड़कियों की ज्यादा डिमांड है, उनकी जरूरत है। दूसरे अच्छे घरों की लड़कियां ही बाद में निकली हैं। हमारे जमाने में तो बहुत थोड़ी सी लड़कियां थी, और अब तो माशाल्लाह अच्छे घरों की लड़कियां आ गई हैं, वो काम कर रही हैं। बट ओवरऑल जनरली आई थिंक पेमेंट ठीक है, सिवाय इसके कि हमें रॉयल्टी वॉल्टी कुछ नहीं मिलती। 4 जगह अगर बिकता है तो वो नहीं मिलता।
وہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تو آئی ایم گلیڈ کہ ان سوسائٹی ویئر دنیا میں بہت بڑا ایشو ہے کہ جہاں پہ ویج گیپ کا اسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے, پاکستان میں نہیں ہے اس وقت. کیونکہ مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ اس کے حق میں نہیں ہے, فورن کانٹینٹ کو واپس انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے پاکستان میں, اور میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ آپ لے کے آئیں, ضرور لے کے آئیں, لیکن ایٹ ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف کمپرومائزنگ آور اون تھنگ. اور ایک ٹائم پہ ہمارے سارے پروڈیوسرز باہر بھی نکلے تھے کہ یار اس طرح کی چیز کو نہ موٹیویٹ کیا جائے. تو آپ کے کیا تھاٹس ہیں؟ پیپل آر ویری ایموشنل اباؤٹ دس بائی دا وے, مطلب کہ بہت ایموشنل ہو گئے ہیں. میں کانٹینٹ کا نام نہیں لے رہا ہوں جنرلی, بٹ میں آپ سے پوچھوں گا واٹ وڈ یور تھاٹس بی اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے یہ تھوڑے دن کے لیے آتا ہے, پھر یہ چلا جاتا ہے سلسلہ. بری بات نہیں ہے دوسروں کا کام دیکھنا, مگر ایکچولی تو اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس سے انسپائر ہو کہ ہم بھی کچھ اس کے نزدیک کریٹ کر سکیں. ہماری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے, تو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں للچارے کہ دیکھو یہ ہے سونے کا بسکٹ ہے, تمہارے پاس تو سیکورٹی ہے, تم تو اسی سے گزارا کرو گے. آپ ہمیں دکھائیں, ہماری انڈسٹری کو اتنی اسٹرینتھن نہ کریں اتنا کہ ہم بھی کہیں اس کے نزدیک پہنچ جائیں. میں کنٹینٹ کی بات نہیں کر رہی, وہ تو ایک اسلامک کنٹینٹ ہے, اس کی ہسٹری ہے, وہ اس کا ایک اور طرح کا ایک لطف ہے. مگر جو ایک گرینجر ہے اور جو ایک اماؤنٹ آف ایک آپ پروڈکشن کی ذرا کاسٹ تو دیکھیں, ہالی ووڈ کی لیول کی وہ پروڈکشن ہے, تو اٹس لائک واچنگ اے ہالی ووڈ فلم. تو آپ اس کو دیکھ کے خوش تو ہو سکتے, لیکن آپ اس طرح کی چیزیں کتنی لائیں گے, اور پھر کیوں لائیں گے آپ ہمیں؟ اگر آپ ایسا ہی ہے کہ آپ ہمیں ہالی ووڈ کی فلمیں یا ایرانی فلمیں یا ٹرکش ڈرامے جیسے دکھا رہے تھے, تو وہ تو ایک اور دنیا تھی, وہ ہمارے پاس وہ دنیا نہیں ہے. تو ہمارا تو پھر کام ٹھپ کرنے کی کوشش ہے نا. اس طرح میں اس کے خلاف ہوں. ایک آدھ دفعہ کوئی چیز آ گئی ضرور دکھائیں, لیکن اس طرح سے اس کو روٹین نہ بنائیں, کیونکہ ہم کیا کریں گے پھر؟ ہم تو اس کے نزدیک نہیں جا سکتے. ہم پہ تو آپ نے ویسے ہی میڈیا کی پرابلمز آئیں گی پچھلے 2-3 سالوں میں برباد ہوئے ہوئے, مطلب چینلز کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں, وہ بھی ہمیں سمجھنے ہوتے ہیں, پروڈکشن ہاؤسز کے بھی ہیں, پیسے لوگوں کے دبے ہوئے ہیں. جب آپ وہ ہی نہیں کر پا رہے جو کہ ہم کر رہے تھے, تو ہم تو تھوک سے پکوڑے تل رہے ہیں. ایک ہمارا آپ کو پتا ہے نا, سب کا ایک کامن یہ جملہ ہے, ہم تو بہت ہی جب لکھنے بھی بیٹھتے ہیں تو اس کو فیزیبل کیسے کرنا ہے, چھوٹی کاسٹ ہو, کم کاسٹ ہو. اچھا اس میں اگر مثال کے طور پہ 1,00,000 کا ایپیسوڈ ہے تو وہ 1.5 کا بکے, چینل ہمیں یوں دے, اور چینل بھی قسطوں میں دیتا ہے, چینل کو بھی آگے سے پیسے قسطوں میں ملتے ہیں, چینل کوئی بیٹھا ہوا کھا تو نہیں رہا کسی کے پیسے. تو یہ ایک سائیکل ہے. اس میں اگر آپ دوسروں کا کنٹینٹ لا کے سستے میں بھیجیں, جیسے مجھے پتا چلا تھا عشق ممنوع بڑا اچھا پلے تھا, میں نے بھی دیکھا تھا, بڑا مزے کا تھا. وہ سنا ہے پتہ نہیں 5 دفعہ ری رن ہوا تھا یا 8 دفعہ یا 10 دفعہ ہوا تھا, تو پتہ نہیں $300 کا ہی مل رہا تھا. باقی کے ٹرکش ڈرامے بھی 300 کے 500 کے ایپیسوڈ مل رہے ہوں گے. تو آپ نے سلاٹ تو بنا لیا, لوگوں کو دکھا دیا, انٹرٹین بھی کر دیا. تو ہماری جو کاسٹ لگ رہی تھی, ہم غریب کیا کریں گے؟ ہم کہاں سے کھائیں گے؟ اس لیے اس کو پریکٹس میں نہیں لانا چاہیے. ایک چیز آ گئی ہے, چلو اس کو کر لیں آپ, اچھا ہے, لوگوں کو مزہ آ رہا ہے. لیکن اگر آپ نے لوگوں کا یہ اسٹینڈرڈ کر دیا پروڈکشن کا, کانٹینٹ کی بات نہیں کری, کانٹینٹ ایک اور طرح کا ہے, اگر آپ نے یہ لیول کر دیا تو ہمارے ڈرامہ تو ان کو ویسے فقیر لگے گا, اور ہی تو ہم کہاں کریں, ہم کہاں جائیں گے؟ بالکل صحیح ہے. یا تو گورنمنٹ ہمیں بھی فنڈنگ دے کے, لو بھائی تمہیں پیسے دیتے ہیں, بناؤ اس لیول کی چیزیں, یہ آپ کو ٹیکس فری کرتے, بنائیں اس لیول کی چیزیں. اس لیول کی نہیں تو اس سے 50% بھی بنا لیں, کہاں سے بنائیں؟ تو یہ ہے, اس طرح سے آپ ہمیں ڈیگریڈ نہ کریں, اور ہمیں اس طرح نہ بتائیں کہ یہ ہوتا ہے سونے کا بسکٹ اور یہ آپ کے پاس ہے سوکھی روٹی. تو آپ اپنی سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کے کھائیں, اور دیکھیں کہ لوگ سونے کا بسکٹ کیسے کھاتے. یہ نہیں تو ٹھیک ہے, تو آئی ایم شیور اس پہ کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے, جو ٹائپ آف کانٹینٹ دیٹ ایکسپوز ٹو, وہ پھر اس طرف انکلائن ہو جاتی ہے, اور پھر شور مچاتے ہیں کہ جی ساس بہو بہت زیادہ ہو گیا ہے. بٹ اینی ویز موونگ آن, بینگ این ایکٹر اینڈ بینگ پارٹ آف دا فرٹرنیٹی اور انڈسٹری, ہمارے پاس یونینز اور گلڈز ہوتی ہیں. آپ ہیں ایکٹ کا حصہ ہیں؟ 25 دفعہ تو میں نے اس میں پیسے دیے, پتہ نہیں وہ کہاں ہیں, پتہ نہیں کس کے لیے کیا کر رہے ہیں. وہ لوگ کرتے ہیں, ہمارے لوگ, ہمارے دوست ہی ہیں. مجھے لگتا ہے سے 25 سال میں جتنی دفعہ بھی وہاں کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے کچھ, میں ہمیشہ جاتی رہی ہوں. میں نے ID کارڈ بھی دیے ہیں, میں نے فوٹو بھی دیا ہے, جو بھی فیس ہوتی ہے نامنل سی وہ بھی دیتی رہی ہوں. آئی ڈونٹ نو کہ کچھ افیکٹولی کبھی ایکٹ کچھ کر سکا, یا اس کو کرنے دیا گیا کہ نہیں گیا. لاسٹ ویک شاید عمیر رانا صاحب اس کو کچھ کر رہے تھے, اس سے پہلے ساجد کر رہے تھے, اس سے پہلے سمینہ تو پروڈیوسر ایسوسی ایشن میں تھی, جی, اس سے پہلے ایک زمانہ پہلے طلعت صاحب تھے, طلعت حسین. مطلب مختلف وقتوں میں لوگوں نے کوشش کی, پر پتہ نہیں اس کا بنا کیا, اور جہاں ضرورت پڑی وہ کیوں نہیں ہو سکا امپلیمنٹ, اور کیا آئی ڈونٹ نو اس کی کیا ویلیو ہے. کئی دفعہ عتیقہ بہت ایکٹیو ہوئی, ہاں عتیقہ کے گھر 25 طرح کی ہم نے میٹنگ اٹینڈ کی, بیچاری نے بڑے کھانے بھی پکائے, سب کچھ کیا, ہم لوگ گئے, پھر ہم نے باتیں کی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا کیا سین ہے.
اچھا مطلب کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے لیکن اس کے کیا رائٹس ہیں اور کیا اس کی کیا ویلیو ہے, وہ بیکاز کیا میں نام لیے بغیر سنتی ہوں کہ فلاں آرٹسٹ کے اتنے پیسے نہیں دیے, دیر میں دیے, چینل نے فلاں چینل نے نہیں دیے, فلانا پروڈکشن ہاؤسز نے نہیں دیے, تو کیا وہ اگر اتنا افیکٹو ہوتا تو اس کے پاس ایکٹ کے پاس وہ جا سکتے تھے؟ آئی بالکل ڈونٹ نو. ٹھیک, تو بالکل وہ صحیح. مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا حیثیت ہے. چلیں ٹھیک ہے, وہ پھر اپنا کام کرتے رہیں, ایسوسیشن چلاتے رہیں. اینڈ اس سے میں ریلیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی گورنمنٹ یا اپنی انڈسٹری کی بات کریں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے نارمز ہمارے پاس ہیں جو ہمارے ایکٹرز لائک یو, سینئر ایکٹرز کو اس طرح کا اسٹیچر ملے, ان کو ریزرو کیا جائے, پیپل ہو ہیو پاسڈ اوے, ڈو یو see something like this happening, yeah, is it just unlucky? I don't know I should say it or not. Actually تو performing arts ہماری دنیا کے لیے not just the government ایک بالکل آخری لیول کی چیز ہے. حالانکہ اسی سے انٹرٹین ہوتے ہیں لوگ, جب گھر میں بیٹھتے ہیں تو یہی کچھ دیکھتے ہیں, لیکن اس کو وہ ویلیو نہیں دیتے. جیسے آپ دیکھیں نا, کوئی ذرا سی ٹینشن آتی ہے تو کہتے ہیں بھائی گانا تو بند کرو, اس کو تو ہنسی مذاق کی پڑی رہتی ہے. مطلب یہ ایک فالتو کام ہے نا. صحیح, ٹینشن میں آپ کہتے ہیں دفعہ ہو یہ, حالانکہ آپ کو ایک ریلیز کرتا ہے, آپ کو یہ ایک آپ کی اسٹیٹک سینس کو سود کرتا ہے. یہ جو بھی ہمارا انٹرٹینمنٹ ورلڈ ہے, ہم سب اور ہم پیار بھی کرتے ہیں لوگ, یہ نہیں خدا نخواستہ ہم سے پیار نہیں کرتے, لیکن ان کو لگتا ہے یہ تو فالتو چیز ہے. اچھا جیسے آپ دیکھیں نا, مزاحیہ ایکٹر کوئی ہو اگر ان دنوں میں کچھ کرے, ان کو تو ہنسی مذاق کی پڑی رہتی ہے, سب فلانا مسئلہ ہے. تو جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے, جب بھی کوئی ملک میں ٹینشن آتی ہے, جب بھی کوئی سوائے مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ جیسے ایئر کریشز میں تو ہم ہنسنا نہیں چاہتے, صرف رونا ہی چاہتے ہیں. اوور آل اگر ملک میں معاشی مسئلہ ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو لوگ یہ آخری چیز ہے جس کو لفٹ کراتے ہیں. اسی طرح یہ ایک طرح کی آپ دیکھیں کنڈیشننگ ہے, تو گورنمنٹ نے بھی اس کو کہیں آخری جگہ رکھا ہوا ہے کہ یہ تو گانے بجانے والے, ان کی کیا ہے, تو دیکھ لیں گے. اچھا ٹھہرو ہم فلانا کام کر لیں, ہم فلانی چیز کر لیں, کرتے تو وہ بھی نہیں ہے. کون سے اسکولوں میں کیا پالیسی لگائی ہے انہوں نے, کہاں پہ کس کالج میں جا کے انہوں نے بتایا مشال خان جیسے بچوں کے ساتھ یوں نہیں کرنا چاہیے. کون سے مولوی صاحب مولانا صاحب جاتے ہیں یونیورسٹیز میں لوگوں کا برین واش کرنے, بچوں کو یہ اسلام کی صحیح انڈرسٹینڈنگ دینے, کون سے مولانا صاحب ہیں؟ کوئی نہیں جاتا. کوئی بولتا ہے بچوں کے ریپ کے اوپر؟ جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں, جاتے ہیں محلوں میں, مدرسوں میں جاتے ہیں, یا اسکولوں میں جاتے ہیں, ٹیچروں کو مارنے سے منع کرنے کے لیے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ان کو لیکچرز دیتے ہیں. ہمارے مولانا صاحب بھی بہت معزز لوگ ہیں, وہ صرف آرٹسٹوں کو کہتے ہیں گانا چھوڑو اور دوپٹہ لے لو سر پہ. یہ تو آسان کام ہے نا, اچھی بات ہے, جس کو اچھا لگتا ہے وہ کرے. لیکن آرٹسٹ تو دیکھیں نہ کرپشن کرتا ہے, نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے, نہ کسی حکومت میں کوئی کسی عوام کا پیسہ کھاتا ہے. آپ سیاست دانوں کے لیے بھی ان کو لیکچرز رکھنے چاہیے. ان کو چاہیے قومی اسمبلی میں بیٹھیں, ہمارے مولانا صاحبوں کو چاہیے جو بھی لیکچر دیتے جا کے وہاں پہ لوگوں کی برین واشنگ کریں, ان کو بتائیں اسلام کی اصلی روح کیا ہے, اخلاقیات کیا ہوتی ہیں, دھوکہ چوری, ملک کا نقصان کیا ہوتا ہے. یہ ایک جنرل لیکچر ان کا منتھلی ہونا چاہیے. اگر میں ایکٹیو تو ہوتی اس چیزوں میں تو یہ بل پاس ہوتا. ایک لیکچر ان کا ضروری ہے. یہ میں تھوڑا سا ایک کانٹینٹ میں سوال پوچھوں گا, کیونکہ یہ ساس بہو کی بات نکلی, اینڈ آپ سے میں کل فون پہ بات کر رہا تھا کہ ایک اینگری ساس کا کیریکٹر پلے کرنا, اینگری رول پلے کرنا. اب چلے ٹھیک ہے, ریکوائرمنٹ ہے, مسالہ کانٹینٹ ہے, لیکن اگر فرض کریں کہ ایک بندہ تنگ آ جاتا ہے یا ایک ایکٹر تنگ آ جاتا ہے, تو کیا آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نیٹ ورک ایگزیکٹو کے ساتھ پروڈیوسر بیٹھ کے بولیں یار کیا ضروری ہے, کیا اس طرح کے سیشنز ہوتے ہیں آپ کے, یا آپ بولے یار جو بس دکھ رہا ہے اسی پہ کام کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس تو یہ چوائس ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. صحیح, ٹھیک ہے, میری زندگی میں 2 یا 3 میں نے بونگیاں ماری, اس کو میں بونگی کہتی ہوں. اب کیا ہم ساری فیملی ہوتے ہیں نا, سارے چینلز والے دوست بھی ہیں, رشتے بھی ہیں, ان سے بہت پرانی وہ سب, اور پیسے بھی اچھے کئی دفعہ ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے کیا تھا جھوٹ, جی, مومل پروڈکشن کا ہی تھا. اچھا وہ بڑا اچھا چلا گیا تھا, اور اس میں بھی ایک میں مشکل ماں تھی جو جھوٹ بولتی ہے, اور پھر جھوٹ کی وجہ سے بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں. اچھا وہ تھوڑی میں انکمفرٹیبل تھی ایکچولی, اپنی ایک پرسنل بھی ہوتی ہے ٹیمپرامنٹ, اس سے آپ اگینسٹ جاتے ہیں تو آپ ایک ڈسکمفرٹ میں چلے جاتے ہیں. میں مار نہیں سکتی کسی کو, جہاں مارنے والا سین آتا ہے مجھے مصیبت پڑ جاتی ہے. پھر وہ ڈائریکٹر بھی 10 دفعہ کرواتے ہیں, کہتے کیا ہے آپ کو تھپڑ مارنا نہیں آتا. میں کہا ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے, مارنا پڑے گا. حالانکہ مارنا پڑا, میں نے بلقیس کور میں سائرہ کو مارا, پھر میں نے سعدیہ امام کو مارا. اچھا میں مار رہی تھی تو مجھ سے وہ صحیح نہیں ہوتا, تو میں نے ٹھڈے مار دی اس کو 2-3. تو مجھے ڈائریکٹر کہتا ہے, عدنان کہتا ہے آپ تو کک مار رہی ہیں. میں نے کہا ہاں تو بس کر لو نا جلدی سے, مطلب میرا تھا کہ جان چھوٹے. تو اس طرح سے میں چونکہ بچی اور وہ سب نہیں, لیکن خیر ایکٹر تو ایکٹر ہوتا ہے, اسے سب کرنا پڑتا ہے. ایک اور تھا رفت آپا کی بہو ہے, وہ بھی یوں تھی. اچھا وہ بھی چلو بہت پیار تھا مجھے اس سے, عبداللہ سے جانے پیار سے کہا میں نے کر لیا. ایک اور تھا, کیا تھا وہ, ہائے اللہ,
पता नहीं क्या गरारा पहना हुआ था, कोई ऐसा प्ले था, सही। वो भी था सेवन स्काई का। तो ये 2-3 दफा मैंने किया, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों कर रही हूँ, मैं तो अल्लाह के फजल से मजे से काम करती आई हूँ, अल्लाह के शुक्र, आई एम सॉर्टेड, मुझे कोई मजबूरी तो नहीं है, अब बच्चों की शादियां भी हो गई, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, मुझे काम करना होता है क्योंकि मुझे काम करने की आदत है, अब वो सही इट्स अ वे ऑफ लाइफ ना हो ना। सही। तो मैंने कहा कि भाई फिर मैं नहीं करूंगी, तो ये मेरे पास ये चॉइस तो है कि मैं करूं या ना करूं। प्रोडक्शन हाउसेस का ये इशू है कि उनको तो अटेंशन चाहिए, उनको अब जाहिर है कि लोगों के रेट्स, रेटिंग ने स्यापा डाला हुआ ना, सारा मुसीबत ही रेटिंग है, कम वक्त कल अल्लाह करे ये काम बंद हो जाए ना, तो मैं ये कहती हूँ ठीक है वो काम भी बंद हो करें, जाए, इस पे हाँ, तो मतलब आप रेटिंग बंद हो जाए और इससे इस दौर से हम निकल जाएं, तो फिर शायद प्रोडक्शन हाउसेस को भी आसानी होगी। लेकिन मैं उनको बैठ के, क्योंकि जाहिर एक स्क्रिप्ट ऑफर होता है तो वो लिखा जा चुका होता है, वो बिल्कुल करना या नहीं करना दैट्स अप टू मी, सही। मेरी मर्जी है। मैं बिल्किस कौर करना चाहती थी, वो एक चैलेंजिंग रोल था, सीखने का था, हालांकि मैं उस वक्त बड़ी मुश्किल से मानी थी क्योंकि मैंने कहा है अमेरिका मैं नहीं जा सकती, मेरा ये मेरा वो तो मुमना मेरे पीछे, उसने मुझे पता नहीं कैसे कैसे पटाया कि बस अब 10-12 दिन को चले जाए, पता नहीं क्या था, बच्चियों की कोई अल्लाह जाने किसी की मंगनी शादी थी, बिजी थी समहाउ, तो वो कर तो मैंने लिया। देन आप उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि उसका विजन था वो, अब मैं कहती हूँ, तौबा करती हूँ, खैर मैं ऐसे कहती नहीं हूँ, लेकिन मैं अब कहती हूँ कि बिल्किस कौर मेरी तरह से कोई भी नहीं कर सकता था, शायद सही उसको ये पक्का पता था। मैं कह रही थी नहीं मैं नहीं जा सकती, मेरा ये मेरा वो, उसने कहा मैं आपको बिजनेस क्लास दूंगी, मैं आपको अलग ठहराऊंगी, मैंने कहा मैं लोगों के साथ नहीं ठहर सकती, सब लोग एक घर में रहते हैं, उन्होंने कहा मैं आपको होटल भी दूंगी, मैं फलाना भी दूंगी, बस खुदा के वास्ते। बाद में मैंने कहा ये बड़ी पक्की है, इसको पता था कि ये मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, वो सिकनी का रोल था, खैर अल्लाह का शुक्र। उडारी का भी मुझे पता था कि ये इसको मैं बनाऊंगी मजे का। सो ऐसी चीज करने का मेरा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड भी ये कि मैं ऐसी चैलेंजिंग चीजें करती हूँ, सो आई डोंट आई स्पोक टू माई सेल्फ कि क्या मुझे रूटीन के ड्रामे करने हैं, सही। इधर से उठी वहां खड़ी, वहां से उठी वहां खड़ी, वहां से, मुझे जरूरत नहीं है अब। तो मैं तो अब एक लेवल पे आके कह सकती हूँ, इतना काम करने के बाद कह सकती हूँ सब लोग नहीं कर सकते ये, और ना कोई स्क्रिप्ट चेंज करा सकता है। हाँ, स्क्रिप्ट में कोई कोई जगह ऐसी होती है, मैं कहती हूँ मैं ये जुमला नहीं बोलना चाहती, मैं इसको यूं कर लूँ, थोड़ी सी इतनी पिन्नी सी मैं राइटर भी हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत चेंज कर सकती हूँ, कर लेती हूँ। फिर डायरेक्टर भी मुझे कह देता है अच्छा आप देख लें जरा इस सीन को, जरा बना लें आप, अगर कोई इसमें ऊंच नीचे, तो मैं कहती हूँ हाँ हाँ थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। अदरवाइज आप करने से पहले सोच लें, अगर आपने ले लिया तो फिर आप चुप रहें, सही सही। फिर नहीं मैं बीच में फेयर इनफ। बोलती। नहीं नहीं, फेयर इनफ, एवरीवन हैज देयर ओन थिंग। एक सॉरी थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, एक दो बड़े मजे के सवाल है मेरे पास। एक तो ये मुशाफा कि मैंने रिसेंटली नोटिस किया कि जब कोई भी अभी इंडस्ट्री के अंदर कोई एक्टर या कोई राइटर या कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कोई ऑफेंसिव चीज कहता है, तो पूरी इंडस्ट्री यूनाइट होकर उसको बैन करना शुरू कर देती है, उसको कैंसिल करना शुरू कर देती है। और काफी दफा एक्टर्स भी इन्वॉल्व हुए हैं, काफी दफा राइटर्स भी इन्वॉल्व हुए हैं। इस नोशन पे आप बिलीव करती हैं कि ऐसा होना चाहिए कि वाकई में हम बैन कर देते हैं, या ये चीजों को छोड़ना चाहिए साइड पर? देखिए एज एन इंडिविजुअल तो बहुत सी चीजों से हम अग्री और डिसएग्री करते हैं। पिछले दिनों जो एक हादसा हुआ था, सानेहा हुआ था, जिसमें एक औरत को स्क्रीन पे बहुत बुरा भला कहा गया था, मैं समझती हूँ कि कोई मर्द को भी अगर ये कहे ना कि तुम मोटे हो या भद्दे हो या गंजे हो या काले हो या कुछ, तो वो भी बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। किसी को भी, किसी बच्चे को भी आप नहीं कह सकते कि बेटे तुम तो बहुत ही, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, समथिंग लाइक दैट। वो जो सानेहा हुआ था उसके ऊपर भी बहुत सी बातें हुई थी, वो एज एन इंडिविजुअल तो आपको मुझे सबको बुरा लगा, लेकिन Yes. किसी प्रोडक्शन हाउस का ये वो नहीं है काम कि वो उस शख्स को एक फरमान जारी कर सके, ये मतलब ये कोई लॉ तो नहीं है, उसका अपना ओपिनियन है, बुरा है, गलत है, मकरूह है, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई लॉ तो नहीं है। हाँ, इससे पहले जो एक आध बात हुई थी माहिरा के बारे में, हमारे बड़े सीनियर बड़े प्यारे एक्टर हैं, कमाल के एक्टर हैं फिरदौस जमाल साहब, बहुत ही अजीज तरीन एक्टर हैं। थोड़ा सा उन्होंने लूज बात कर दी थी, वो अच्छी बात नहीं थी, बच्चों के लिए क्रिटिसिज्म ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं कभी उनसे मिलूंगी भी तो कह दूंगी, वो बड़े कमाल के एक्टर है, मतलब मैं 10 दफा भी कहूँ तो कम है, लेकिन थोड़ा सा वो जज्बाती होके ज्यादा बोल गए, अच्छा नहीं होता। मतलब फिर दूसरे ये कि चले, वो मैंने भी कई मजाक में मानूर के लिए ऐसे कहा था कि वो प्यारी बहुत है, वो कोई पता नहीं है, मैं जो बाद में किसी ने भेजी थी वो क्लिप के, आपने कहा था, तो मैंने उसको खुदा ना खास्ता बुरा नहीं कहा था, उन्होंने कहा था सज्जल मैं भी शायद ये वो, तो वो मैंने एक्टिंग के लिए कहा था कि वो उनकी एक्टिंग का स्किल और है, मानूर प्यारी बहुत है, ठीक है, हालांकि मुझे बड़ी अजीज है मानूर, तो बहुत ही एक मक्खन है, तो वो मैंने मजाक में, हंसी मजाक में कहा था। अब भी मैं कहती हूँ वो भी नहीं कहना चाहिए था, मैंने वो आमिर लियाकत थे, उन्होंने ऐसे मजाक मजाक में सवाल जवाब करते जैसे, लेकिन अगर मैं सीरियसली किसी के बारे में बोलूं तो ये भी बहुत बुरी बात है, खासतौर पे अपनी अगली जनरेशन को इस तरह से। और फिर माहिरा तो सबको इतनी प्यारी है, उसका इतना अच्छा बिहेवियर है, इतनी तमीज वाली है,
उस वक्त जो मोमिना का ही आया था रिएक्शन, देखिए उसकी फिल्म रिलीज होने वाली थी और वो उस तरह से देखा जाए तो हम टीवी का ही प्रोडक्ट है माहिरा, और बीइंग अ वुमन वो थोड़ी उस वक्त इमोशनल हो गई मोमिना, और उसने शायद ये कह दिया, वो थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम पे चला गया सीन, वो भी ना होता तो अच्छा था। लेकिन मेरा ख्याल है हमें अपने रवैयों में, अपनी बातों में केयरफुल होना चाहिए, कम से कम उस हद तक जरूर होना चाहिए कि दूसरों को कोई बात नागवार ना लगे, इतना तो होना चाहिए। नहीं फेयर है ना, मुझे आपका टाइम याद है क्योंकि सुपरस्टार की डिजिटल मैनेजमेंट मैं ही कर रहा था, तो जब ये चीज एक्सप्लोड हुई थी तो मुझे भी देखना पड़ा था कि किस तरह से चीजें कंट्रोल होनी चाहिए, बिकॉज आप स्पेक्टिकल बन जाते हैं और कम से कम इंस्टीट्यूशन ओनर्स और प्रोडक्शन हाउसेस पे तनकीद ज्यादा होती है एक्टर्स पे, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपका जो ड्रामा सीरियल आने वाला है, ज़िबाइशा आने वाला है, ये मैं बड़ा ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं बहुत ड्रामे नहीं देखता हूँ, बहुत कम देखता हूँ, और मैंने इसका टीजर देखा, मैंने बोला है दिस looks different in execution, this looks different in content, this looks different in performances, कुछ अलग हटके चीज मिल रही है, and I know it's in something close to the heart. तो how do you come up with your inspiration when it comes to writing? ये कहाँ से आता है, आप कहाँ से लेके आती हैं? So some thoughts before people get like see it. सब कुछ आसपास होता है, सब कुछ आसपास होता है, हमारे अंदर भी होता है, हम पे से गुजरा भी होता है, कुछ कुछ चीजें ऐसी भी नजर आती हैं, मुझे लगता है मैं कभी कभी पकड़ी जाती हूँ लोग समझते हैं अच्छा ये कुछ अपनी बातें, कई दफा लोग समझते हैं सारी अपनी कहानी, नहीं मेरी पिटाई नहीं होती थी भाई, लास्ट पाकीज़ा में उसकी पिटाई होती थी, किसी ने मुझे कहा अपनी कहानी, मैं कहने भाई मेरी पिटाई नहीं होती थी, सॉरी मैंने ऐसे वो एग्जैजरेट हो गया था थोड़ा सा, लेकिन होता है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी रिफ्लेक्ट करती है जब लिखते हैं, जरूर जो हमारी डाइजेस्ट की जो हमारी दूसरी कहानीकार खवातीन है, बहुत सी चीजें वो भी लिखती हूँ क्योंकि वो सामने नहीं आती, तो इसलिए उनसे कोई ये समझता नहीं कि ये अपनी कहानी होगी, तो कहानी हमारे इर्द गिर्द बहुत। तो नहीं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड बहुत एक अलग चीज, अलग कंटेंट नजर आ रहा है, एग्जीक्यूशन मजे की है, डायरेक्शन लग रही है, परफॉर्मेंस लग रही है, यूथ बहुत खुश होता है अलग कंटेंट देख के, एंड आई विश एवरीवन द बेस्ट विद इट। आई होप कि अलग ही लगे, सिर्फ टीजर से नहीं, ड्रामे से भी लोगों को उतना ही मजा आए, उसमें थोड़ा सा फिल्म का टिंज है, और डायलॉग इकबाल हुसैन के हैं, वो बड़े क्रिस्पी लिखते हैं, तो मैंने उनको कहा था भाई आप डायलॉग्स को टेक ओवर कर लें, तो काफी 80% डायलॉग्स उनके जो कि बड़े क्रिस्पी से हैं। बाकी कहानी में सास बहू नहीं है, ना किसी ने थप्पड़ मारा, ना किसी ने पेट्रोल से आग लगाई है, 2-3 ट्रैक्स हैं, इंटरकनेक्टेड है, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह खैर करे, अल्लाह इज्जत रखे, बहुत शौक है इसमें, कहानी यूं 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 जा रही है। नहीं, everyone will look forward to it, everyone will look at it, बहुत मजे का कंटेंट लग रहा है। टुवर्ड्स द एंड मैं चाहूंगा, एक्टर्स देख रहे हैं, डायरेक्टर्स देख रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, यंग टैलेंट देख रहा है, बहुत से लोग देख रहे हैं, सम फाइनल थॉट्स, सम एनकरेजिंग मोमेंट्स कमिंग फ्रॉम यू, बिकॉज़ यू हैव सीन एवरीथिंग एंड गो इन एवरी वे, सो आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू फॉर एवरीवन वाचिंग। बस मैं तो समझती हूँ, जो आप अपनी फील्ड के बच्चों से अगर बात करूं, अपने फील्ड के लोगों से बात करूं, एक तो हमारा काम बहुत नर्व्स रिक्वायर्ड है, इसमें हमारी एक इमोशनल काम है, इसको फील करना, इसका मजा लेना, मैं समझती हूँ जो काम है ना, इससे जब तक आप प्यार नहीं करेंगे, इसकी इंटेग्रिटी को आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अगर आप इस काम को उस तरह से करेंगे जिस तरह इसका हक है, तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, जो कि मतलब ऑब्वियस है। इसको सीरियसली करें, अल्लाह ने बड़ी मुश्किल से शोहरत दी होती है, इसको मेंटेन करना, सस्टेन करना, और फिर अल्लाह ने साथ में इतने अच्छे पैसे भी तो दिए इसके साथ, पहले तो नहीं थे पैसे, अब जब कुछ अल्लाह ने दे दिया, तो आप इसको अपने एक मिजाज को स्टेबल करें, फोकस करें, और ये समझ लें कि ये हवाई काम है। हाँ, अब तो मैं ये भी कहती हूँ, इन दिनों में सबको एहसास हुआ होगा कि सेविंग्स नहीं है, अगर आपने जो आया उससे आपने ब्रांडेड घड़ी ले ली है, या फोन को और मतलब अपग्रेड कर लिया है, गाड़ी की किस्तें दे रहे हैं, तो पता चल गया होगा अब तक आपको कि आपकी सेविंग नहीं थी, तो क्या हुआ है आपके साथ। बिल्कुल ठीक। तो ये एक मतलब बड़ी समझ ले, ओल्ड स्कूल एडवाइस समझ लें, या कुछ भी समझ लें, आपको सेविंग और अपने खर्चों के बीच में बैलेंस करना होगा, अपने लाइफस्टाइल को तरीके से गुजारना होगा, अपने आप को दोबारा अपनी अलाइनमेंट ठीक करनी होगी, फोकस करें अपने काम पे, अपने फाइनेंसिस पे, अपनी जात पे, और इस बला को इंस्टाग्राम से छुड़ा लें खुदा की कसम, मैं तो यूं ना ठंडा सांस लेती हूँ कि या अल्लाह, सीन के बीच में मैं क्या करूं, अब डांट भी नहीं सकती, कितना डांटू, किस किस को डांटू। मैं तो अपने बच्ची को, मैंने कहा ज़ारा को पिक्कू कहते हैं, कहा पिक्कू जरा ये देख लेते बेटे मूड, हाँ जी खाला, तो उसको तो डांट लेते। मैंने कहा हाय, इस फोन को तो आग लगे मनूस को, जिसको देखो। और अच्छा, सिर्फ बच्चे नहीं है, मैं नाम नहीं ले रही, अंकल एक हैं हमारे साथ। अच्छा, अल्लाह जानता है कि वो सीन के एक जुमले के बाद उधर जाते अपने बच्चों से बात करें, उधर जाते अपने पता नहीं क्या करें। या अल्लाह, इतना फोन किया तो फोन लेके घर ही बैठ जाओ ना,
बताओ ना काम पे. अपनी फैमिली के पास ही चले जाओ, अपने दोस्तों के पास ही चले जाओ, मत करो ना काम. मैं कहती हूँ ये कहाँ चले गए, पता चला कोने में बैठे फोन पे, अच्छा ये हो रहा, हा. अरे तो मतलब हमें भी है, इन बिटवीन द सीन्स व्हेन यू गेट फ्री टाइम यू कैन गो, बट आप प्लीज फोकस हो जाएं. it's good for your own health, mental health and your nerves and your work. So ये बहुत सी चीजें, फाइनेंसेस को भी कर ले. मैं तो हर किसी से कहती हूँ मकान बनाया, तुमने गाड़ी क्यों ली, तुम्हारे पास घर तो है नहीं, तुमने इतनी महंगी गाड़ी क्यों ली. मैं तो हर किसी के पीछे पड़ जाती हूँ. तो बहरहाल ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन वाकई बात ये कि फोकस इन योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. Thank you so much, Vishapa. Very promising words coming from you. And आप कनाडा में भी हैं, कनाडा में, मैं भी कनाडा में हूँ. And I hope that it gets better and it gets finer for everyone and we can resume to normal lives. हाँ, इंशाल्लाह. And words of encouragement from you. अपना ख्याल रखिएगा. Please stay safe. Please keep in touch. खुशी होती है अपने लोगों के टच में हैं, encouragement मिलती है. इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात भी करेंगे and definitely work. इंशाल्लाह बस किसी बाग में मिल लेंगे मैं और अब आपके साथ में किसी बाग में फूल तोड़ते हुए दूर से कहोगे देखो फूल. And you are very dear to me, because of your parents. दोनों मेरी जान के टुकड़े हैं, मेहताब राशिदी और अकबर राशिदी साहब. They're very dear friends. और हमारी कब मुलाकात होती है, जब भी होती है, बहुत मीठी मुलाकात होती है. So आप उनके बेटे हैं, तो आप मुझे कहेंगे मैं चौक पे खड़ी हो जाऊंगी जाके. most appreciated and everything. कुछ भी होंगी ये देख के इंटरव्यू और मुझे पता बताऊंगा भी कि बातचीत होती रहती है. So once again on this platform हम टच में तो मैं आपसे रहूंगा और दुआ करते हैं कि we get to go to better times. इंशाल्लाह बेटे, take care and all the best. Thank you so much. खुदा हाफिज़. Thank you. खुदा हाफिज़.